তোদের ডবল ডিউটি କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଦୁଇଟା ସିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସହ ଚଉଟି କରିବୁ ତାପରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଚଉଟି କରିବୁ ଆରେ ଲେଟ୍ କରନା ରାଗିଲେ ରାଇ ମୋହନ ହସିଲେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ যার এন্ট্রি হল অডিয়েন্স করতে এর অব্বা আইলারে ননসেন্স দেবা আলো আকাশরে উডিবা আলো আকাশরে উডিবা বাদল কোড়রে তু তো পাখে পাখে মু বাদল কোড়রে তু তো পাখে পাখে মু জন্ম দেহে কণ্টা ভড়িবা উড়িবা লুচিবা লুচি যাଉଥିବୁ ତୁ ଖୋଜି ଆଣୁଥିବି ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚଉଟି କରିବା ଆଲୋ ଲେଟ୍ କରନା পুরো খাতার হিসাব লেখুছি କେମିତି ହେଲ ମୋ ନୂଆ ବୋଉ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବସିବାକୁ ମାମୁଁ ଭାଇ କଣ ମାମୁଁ ମାମୁଁ କଣ ମାମୁଁ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ ଭଣଜା ରୁମ୍ ଭିତରେ ବସି ତା ନବବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀକି ଅସଦାଚାର କରୁଛୁ ଆମେ ତୋର ଏତେ ସାହସ କଥା ତମେ ମତେ କହୁଛ ମାମୁଁ ତମେ କହୁଛ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ତ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ପୋଲିସରେ ଦେଇନି ମତେ ପଇସା ଦବ ଅପରାଧଟା କଣ ମୋର ଏକଥା ମତେ ପଚାରୁଛୁ ଆମକୁ ପଚାରୁଛୁ ମାମୁଁ पुलिस दबा है मोर अपराध ता कौन को और अपराध हेलो तो फाइल को ए पर्यंत रेप करिनु काहे की अरे ता धार साड़ी तक खोली दई ओ तक विभस्त्र करिनु काहे की यस मामू जणे थिला मामू जहार ना थिला कंस थिला मामू जहार ना थिला शकुनी सेमाने समस्ते भणजा मान विरुद्ध जाइथिले बोली जड़े मंचारू पड़ी मला और जड़े तीर आघात रे मला धीरे धीरे बेशी फड़फड़ होनी जो जड़े डेड़ा बड़े जते जोर फड़फड़ हुए से शीघ्र हालिया हो जाए हवे खेला हवे जिंदा भी बाकी है छाड़ दियो मामू छाड़ी देवी पुणी तो तेरा